काम यहाँ तुम्हारा तो कोई ध्यान ही नहीं दी है रामगंज लोगला एक 6-7 बजे परेशान होंगे रामगंज रास्ता रहने तुम्हारा तो कम से कम लोगला ध्यान दो कम से कम कुछ बेचारा के ही करो सपोर्ट करो कम से कम रास्ता बनाओ नेता तो लुटाई दिले लोगला समझो समझो कोशिश करो उड़ा 6-7 बजे छे बड़ा अच्छा वीडियोला बना छे वहाँ मोर बहुत अच्छा वीडियोला लागो छे और वीडियोला मुख लेकिन तुम्हारा वाक दी छे स्कैनर खानत 101 टाका कोई 10 टाका कोई 20 टाका इटा की पैसा मिया এটা তো ফেকে দিলে ভিখারিরাও নি উঠাবে তোমরা খুদ বাড়ায় দো কেমন করে পয়সা দিহেন ওয়া মেহনত করছে ও বেচারা ওই না পরশু দিনা দেখায় স্ক্রিনশট মারে অনলি 3500 টাকা তোমরা কি বাঙালির লোকলা ভিখারি নাকি মিয়া রামগঞ্জের লোকলা 3500 টাকা দিচ্ছেন আর যেটা হ্যান হবে আচ্ছা দো খুদ পয়সালা দো রাস্তাটা সই করবে আর নিউ হলে মেম্বারে তো উঠাই দাও এটা আবার এক চাটিয়া ভোট দেবো আর এটা কয় ফের ভোট দেন না দেন নাই नहीं तो हराई देवें तो बेचारा फिर मुश्किल जाए